बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउस वाइफ डेली व्लॉग्स में खुश आमदीद। एक बहुत ही प्यारी शाम के साथ हम अपने आज के इस डेली व्लॉग का आगाज़ करते हैं। ए पुत्तर हटाते नहीं विकदे, तू लबदी फिरे बाजार कुड़े। ये बहुत ही ज़्यादा मशहूर बचपन का तराना जो हमारी बहुत ही मशहूर पाकिस्तान की थी, मलका तरन्नुम नूर जहाँ। मैं अक्सर अम्मी से सुना करती थी, अपने अब्बू से इस बारे में बात करती सुना करती थी कि जो बेटे हैं वो कभी भी बाज़ारों में नहीं बिकते, ये किस्मत और मुकद्दर से मिलते हैं, दुकानों पर ये नहीं बिका करते। ये कौमी तराना उन्होंने एक दफ़ा जंग के मौके पर महाज पे खड़े होकर फ़ौजियों के खून को गरमाने के लिए सुनाया था। आपको बताने का मकसद ये है कि आज जब मैं कपड़े प्रेस कर रही थी, क्योंकि मेरे बड़े बेटे ने आज इत्तिकाफ़ में बैठना है, तो मुझे बहुत शिद्दत से वो तराना याद आया कि अगर हम इन छोटे छोटे पंछियों को अपने परों से निकालेंगे, अपने घोंसलों से बाहर निकालेंगे, तो ये उड़ना सीखेंगे, ये सीख पाएंगे दीन इस्लाम क्या है, दीन इस्लाम हमें क्या सिखाता है, हमें क्या बताता है। दीन और दुनिया की समझ ये बच्चे तभी पाएंगे जब हम इनको अपने परों से निकाल कर जुदा करेंगे। तो आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये तैयारियां चल रही हैं इत्तिकाफ़ की। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मेरा बेटा 9th क्लास में है, उसके पेपर्स चल रहे थे। आज उसका लास्ट और आखिरी पेपर है, उसको बैठना है इत्तिकाफ़ में, नफली इत्तिकाफ़ बैठेगा वो 5 दिन के लिए। उसके नाना वो पहले ही इत्तिकाफ़ में बैठे हुए हैं, तो वो अपने नाना अबू के साथ बैठेगा और वो सीखेगा दीन इस्लाम की सारी बातें। तो मैं ये तैयारी करी थी बेटे की। और ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये अरबी तोप है, इसको अरबी में जुब्बा भी बोलते हैं। ये भी मेरा बेटा वहाँ पहनेगा। और ये कुछ बिस्तर है, ये कपड़े हैं, ये सारी तैयारियाँ जो मैंने अपने बेटे की वहाँ जाने के लिए की हैं। दिल बहुत ज़्यादा मेरा उदास हो रहा था, लेकिन मैं अपने आप को समझा रही थी कि अगर मैं इसको जाने दूंगी, घर से बाहर निकालूंगी, माशाल्लाह मेरा बेटा बड़ा हो गया है, लेकिन माँ के लिए वो छोटा ही है। दिल बहुत उदास हो रहा था। ये उसका बिस्तर था, एक पतला सा कंबल था, एक साथ में दरी थी, छोटा सा एक तकिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान वो लेके जाना नहीं चाह रहा था। शैम्पू था, कंघा था, अत्तर था, साथ में तस्बीह थी, टोपी थी, 3 उसके जोड़े थे, एक अदद उसका जुब्बा था जो कि सुन्नत के लिहाज से, कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि वो जुब्बा पहनते थे, तो इस सुन्नत की नीयत से वो साथ लेके जाएगा। ये सारी मैं उसकी तैयारी कर रही थी। शैम्पू जो है वो अभी एक ही था, बाकी जाते हुए ये ले लेगा, क्योंकि रोज़ाना इसको वहाँ पे नहाने के लिए चाहिए होगा। तो ये सारी तैयारी उसकी मुकम्मल करते हुए मैं सोच रही थी कि जो माएँ हैं ना, उनको अपना दिल बहुत बड़ा करना पड़ता है, क्योंकि दिल बार बार यही कहता है अभी बच्चा है, अभी छोटा है, अभी सीख लेगा। ऐसे नहीं सीखते। अगर बचपन से हम इनकी हड्डियों में नेक अमल रचाएंगे ना, तो इंशाअल्लाह वो बुढ़ापे तक इनके साथ रहेंगे, नेकियां करनी ये सीख जाएंगे। एक बार मैंने एक वाक़या सुना था कि बेरोनो मिलक एक मुसलमान फैमिली रहती थी। वहाँ का माहौल ऐसा था, वहाँ पे मुसलमान लोग नहीं थे जैसे कि पाकिस्तान में है। जब किसी की वफ़ात होती है तो यहाँ पर कुरान पाक पढ़ा जाता है, तस्बीहात पढ़ी जाती हैं, ज़िक्र-ओ-ज़कार होता है, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था बेरोने मुल्क में। तो माँ बाप के साले सवाब के लिए बच्चों को कुरान पाक पढ़ना तक नहीं आता था। फिर उनको किसी मौलाना साहब ने मशवरा दिया कि आप ऐसा करें कि आप एक टेप रिकॉर्डर में कुरान पाक लगाएँ, बावज़ू हो के सब घर वाले बच्चे उनकी औलाद सुने, फिर जो सवाब मिले वो वालिदैन को इसाल करें। तो इससे बेहतर ये है कि हम बचपन से उनको सिखाएं नमाज कैसे पढ़नी है, कुरान कैसे पढ़ना है, इत्तिकाफ़ में बैठना, रोज़ा रखना और दीन इस्लाम को गहराई से जानने के लिए मैंने अपने बेटे को इत्तिकाफ़ के लिए भेजा। सब लोग मुझे बोल रहे थे कि 27वें रोज़े को 3 दिन का इत्तिकाफ़ बिठाएं। मैंने कहा जब इसने बैठना ही नफली है तो एक दिन क्यों ज़ाया करें, ताकि ये दीन इस्लाम को अच्छी तरह गहराई से सीख ले। तो मैंने इसको 26वें रोज़े जुमे के दिन मैंने इसको रवाना किया, ताकि ये जाकर वहाँ पर दीन इस्लाम सीखे। और मलका तरन्नुम नूर जहाँ का जो तराना था वो इसलिए मुझे याद आया कि एक माँ जो है ना, वो अपने दिल को सख्त करती है, तभी अपने बच्चों को परों से निकालती है, घोंसले से अपने घर से बाहर निकालती है, ताकि वो सीख पाएँ दीन और दुनिया की सारी बातें। ये प्यारी सी एक तस्बीह थी जिसको मैंने बॉक्स में डाल दिया। सारे कपड़े थे, जितने कपड़े थे ना उतनी ही मैंने बनियान रखी थी, क्योंकि ना मौसम काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। साथ में मैं टोपियाँ 2-3 देना चाह रही थी। मेरा बेटा कहता नहीं मम्मा, एक ही टोपी काफ़ी है। धुला हुआ साफ़ सुथरा मैंने साथ में इसको एक टॉवल दे दिया, साथ में इसका गर्मी के लिहाज से बिस्तर दे दिया और कपड़े दे दिए, और इसकी पूरी तैयारी मैंने बना के रख दी।
اور حیرت کی بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم نے پورا بیگ پیک کر دیا، لیکن جبہ جس کی میں ویڈیو بنانے کے لیے اس کو باہر صحن میں لے گئی تھی، اس کو میں نے وہاں لٹکا کے کافی لینتھ میں لمبا ہوتا ہے نا، اس کی ویڈیو بنائی تھی، تو وہ تو باہر ہی رہ گیا۔ پورا بیگ ہم نے بالکل پیک کر کے ریڈی کر کے رکھ دیا، تو ہمیں بعد میں یاد آیا کہ جبہ تو میں باہر ہی بھول آئی ہوں۔ پھر ہم نے دوبارہ پیک ہوا تھا پورا بیگ جو تھا، اس کو ہمیں کھولنا پڑا۔ اس کو کھولا اور کھولنے کے بعد ہمیں سارے سامان نکالنا پڑا۔ دیر بھی کافی ہو رہی تھی کیونکہ عصر کی نماز اعتکاف میں جا کے میرے بیٹے نے پڑھنی تھی، اور ہم یہاں پر پہلے یہ پیپر دینے، پہلے اس نے جمعہ پڑھا، اس کے بعد یہ پیپر دینے کے لیے گیا۔ 9th کا اس کا پیپر تھا، اور پیپر کے لیے جو اس کو سینٹر جہاں پہ پیپر دینا ہوتا ہے نا، وہ بالکل بائی پاس پہ شہر سے باہر ملا ہے، تو کافی لیٹ ہو رہے تھے ہم۔ اور یہ چھوٹی سی مانو جو کہ ہے اپنے لالے کی لالی، یہ اپنے لالے کے بنا بالکل نہیں رہتی، اپنے بڑے بھیا کے بنا۔ اس کو نہیں پتا کہ بھیا اب 2-3 دن کے لیے جانے والے ہیں۔ اور یہ دیکھیں کتنی ماشاءاللہ اس کی لینتھ ہے جبے کی، جو کہ میرے بیٹے نے وہاں جا کے پہننا ہے۔ اس کو ہم نے بازار سے پریس کروایا تھا، تو اب ہم سوچ رہے تھے ماں بیٹا کہ اس کی تہ کیسے لگائیں، کیونکہ میں تو کبھی زندگی میں اس کو تہ نہیں کیا، اور یہ کافی بڑا بھی تھا۔ ہم چاہ رہے تھے اس کی استری بھی خراب نہ ہو، بس پھر جیسے تیسے ہم نے اس کو تہ لگائی، اس کو دوبارہ سے ہم نے بیگ میں رکھا۔ جتنی چیزیں ہم نے بیگ سے نکالی تھی وہ سب ہم نے دوبارہ بیگ کے اندر سیٹ کر دی، اور اس دفعہ نا میں نے یہ شیمپو اور یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں نا میں نے ادھر چھوٹی پاکٹ میں کر دی تھی۔ لیجیے ہو گیا ہے بیگ پیک۔ اب الحمدللہ میرا بیٹا جائے گا دین اسلام سیکھنے کے لیے۔ ویڈیو بنانے کا مقصد شو آف کرنا نہیں تھا، بلکہ تمام ماؤں کو ایک اچھا میسیج دینا تھا کہ اپنے بچوں کو دین اسلام سکھائیں، بچپن سے سکھائیں، تو ان کی ہڈیوں میں نیکیاں اتنی رچ جائیں گی کہ وہ زندگی کے آخری سانس تک نیکی کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اب میں بول رہی تھی کہ بیٹا نیا جوتا پہنو، بیٹا بول رہا تھا نہیں مما مجھے پرانا ہی پہننا ہے، ساتھ میں دے دی تسبیح، ساتھ میں دے دی ٹوپی۔ اب ہو گیا بیگ ریڈی۔ اب میرا بیٹا اللہ کی امانت ہے، اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اللہ کے سپرد وہ دین اسلام سیکھے گا، نیکیاں سیکھے گا، اور یہ یہاں سے جائے گا سیدھا اپنی دادوں کے گھر، کیونکہ اس کو دادا ابو اور دادوں کو ملنا ہے، ان کی ڈھیر ساری دعائیں لینی ہے۔ نانو تو اللہ کی رحمت میں ہے، اللہ انہیں بخش دے۔ نانا ابو پہلے ہی اعتکاف میں موجود ہیں، تو اس کے بابا اس کو چھوڑ کے آئیں گے، اور جب بیٹا چلا گیا نا اعتکاف میں، تو اگلے دن مجھے بچوں کو اسکول خود چھوڑنے کے لیے جانا پڑا۔ بڑے بیٹے کا گھر میں ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہی تھا میرا آج کا ولاگ۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو لائک اور شیئر کریں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔